السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله، آقا يا حبيب الله. يا رسول الله يا حبيب الله، উম্মতের দরদি আকা ইয়া নবী আল্লাহ। يا محمد مصطفى نبي صلى على يا محمد مصطفى نبي كامل وعلا يا محمد مصطفى نبي صلى على يا محمد مصطفى نبي كامل وعلا شفاعتر كندري شفاعتر كندري رسول الله يا محمد مصطفى نبي صلى على يا محمد مصطفى نبي كامل وعلا يا محمد مصطفى نبي صلى على يا محمد مصطفى نبي كامل وعلا ওরে শাফায়াতের কান্ডারি রাসূলুল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী কামলি ওয়ালা ইয়া মুহাম্মদ মুস্তাফা নবী উম্মতি ওয়ালা।